Tumigil. Ipinasa. 3 points. Benga. 3 points. Number 9. Number 9, naibaba ang bola. Baligtas ang press nila. Number 10 ulit. Nakita mo tayo. Basko. Abot kamay ang langit, ah. Sige natin, kunin mo na. Number 10. 14. Sibaldo. Number 2. 10. Dribble, tinago. Binagpag. Pow. No good. Rebound down. Number 41. Lapit! Timbis pa ang bola. Tawid! Lasted! Angie. Ayan na. Shot clock po natin. Mag-10 seconds. 3 points. No good. Save. Number 15. Number 10. Uy! Basket. Ayan na ang play. Ikot. Sabaw ko. Ayun o. Sige. Dokusing. Galing ng play. Ayan na. Makakita kaya ng langit. Shot clock po natin. 10 seconds. Uy, ikot. 50 turn. Wala. 41. 41 ulit. Ay! Counted! Sino nakapaw? Pasok ang bonus shot. Number 10, sinasa number 30. 30, sumake. Nasa 30 ulit. 30. Nakakita ba langit? Number 73. Pasok! Isang press nila. Ulit. Number 10 na check ang bola. 30. And then further fake. Number 7 na ikot. Uy, nakapit! Nakakita ng langit!